नेतन्याहू का प्लान बहुत पुराना है और ये कोशिश करेंगे कुछ और गंद करने की तो कोशिश की है, लेकिन बराह रास्त जंग के नताइज उनके हाथ नहीं थे। ईरानियों को भी पता था ये डू और डाई, वो भी तैयार थे कि या आर या पार, ठीक है, और वो तख्त या तख्ता जैसे कहते हैं ना हम, तो वो फिर उन्होंने भी मिसाइल भेजने थे। और अगर अमेरिका की कैजुअल्टीज हो जाती, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम अमरीकी तनसीबात जो उस खत्ते में है, इस वक्त 20 अमेरिकन बेसिस हैं मशरकी वस्ता में ईरान के इर्द गिर्द, कोई 30 से 40 हज़ार अमेरिकन फौज है, किश्तियां हैं, बेसिस हैं, तो वो तो फिर हिट होने थे। तो सर अभी वक्ती तौर पे जैसे ट्रंप ने कहा कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, क्या ट्रंप की कमिटमेंट पे वादे पर एतबार किया जा सकता है कि जब सूरत हाल ये भी हो कि इर्द गिर्द नेटो की जो मूवमेंट है, नेटो आर्म फोर्सेस की, वो भी चल रही हो, अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो भी करीब आ रहा हो, तो इस सूरत हाल में क्या कोई ये देर पा अमन वहाँ पे हो सकता है? ये ट्रंप, हम उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा, और ना करना चाहिए वो तो, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, सलाहियत तो है हमला करने की, सिर्फ नीयत तब्दील करने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप के इस सिलसिले में ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं वो रोल अदा कर सकते हैं। पिछली दफ़ा आपको याद है जी, जब वो हुआ थी बात, तो उन्होंने खाना भी खिलाया, उनको बुलाया और वाइट हाउस में, और गालिबन हमारी तरफ से जो मशवरा गया बड़ा मुस्बत था कि आप इस किस्म की जंग में ना शामिल हों, इस किस्म के रजीम चेंज ऑपरेशन में ना हो, क्योंकि उसके नताइज इस खत्ते के लिए और आपके लिए बड़े ख़राब हों। और ट्रंप ने वो बात मान ली थी, और जो मेरी इतलात है शायद हमने कोई बैक चैनल रोल भी अदा किया था तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सनिया जैसे अमन और इस्तेकाम आया। तो मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से ये हो सकता है, जो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान हैं, सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन लोगों की बात सुनी जाती है वाशिंगटन में भी और तेहरान में भी। आई थिंक ये वक्त आ गया कि ये रोल अदा करें, कि ये, क्योंकि बुनियादी बात तो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थी जी, उसमें ईरान ने कह दिया कि हम एटम बम नहीं बना रहे, तो अमेरिका भी कहता है कि एटम बम ना बनाए, तो एक बुनियाद तो बन गई ना तस्फिया की। तो मुझे ख्याल है कि अगर ट्रंप वाकई चाहता है नोबेल पीस प्राइज़, तो सबसे बड़ी बात तो अगर इस खत्ते में अमन लाया जाए, ख़ास तौर पे ईरान के साथ, तो मुझे उम्मीद की थोड़ी सी किरण नज़र आती है कि ये मुमकिनात में शामिल है। अगर मुसलमान दुनिया से भी, और जो ईरान के दोस्त हैं जिनके अमेरिका के तरफ भी बात सुनी जाती है, वो अगर किरदार अदा करें तो कामयाबी हो सकती है। तो क्या इस सारे ईरान, इसराइल, यूएस जो सारा कज़िया था, इसमें पाकिस्तान ने कोई अमली हेल्प भी की थी ईरान की? देखिए जी, पाकिस्तान चट्टान की तरह खड़ा था ईरान। मैं मिला था ईरानी सफ़ीर के साथ इधर, डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम नाम है उनका, बड़े सीनियर बंदे हैं। उन्होंने कहा था 2 ममालिक ने हमारी बड़ी मदद की थी, एक पाकिस्तान, दूसरा उनका सऊदी अरेबिया। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो उनकी जंग हुई थी इसराइल के साथ 12 दिन की, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया था हर लिहाज से। तो हम उनकी किस्म की डिफेंस लाइन थे, और हम समझते हैं ईरान भी हमारी डिफेंस लाइन है। जैसे ईरान ने 65 और 71 की जंगों में हमारे PIA के जहाज़ रखे, सारा की, हमने भी काफ़ी कुछ उनकी अमली मदद भी की। जैसे कुछ अर्सा पहले हम ये देखते थे कि ईरान की और इंडिया की कुर्बत बहुत बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान पे वो दबाव भी डालते थे, इवन गैस पाइपलाइन के मामले पर भी वो नाराज़ थे, और कई बार उनके पासदारा ने इनकलाब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आके ऑपरेशन भी करते थे। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात को बड़े आइडियल नहीं थे, इंडिया के साथ इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। तो अब क्या पोजीशन है? अब उन्होंने कुछ सबक सीखे हैं। अभी हाल ही में उनके आए थे कौमी सलामती काउंसिल के चेयरमैन, सेक्रेटरी रादर, वो जो हैं अली लारीजानी साहब, तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो मैंने कहा कि आपको समझ आ गई है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है? कहते अब हमें समझ आ गई है, क्योंकि इजरायली जारियत का सिर्फ एक मुल्क ने साथ दिया ओपनली इस खत्ते में, वो इंडिया था, और इंडियन जारियत जो पाकिस्तान के खिलाफ थी उसका सिर्फ एक मुल्क ने साथ दिया, वो इजराइल। तो मैंने कहा कि ये तो आपको बड़ा वाज़ेह हो गया, अब ईरानियों को समझ आ गई, और इसलिए
ایرانی پارلیمنٹ میں کیا کہا؟ تشکر پاکستان، تشکر پاکستان. ویسے نہیں نعرے مارے رہے، اس کی بڑی ٹھوس وجوہات تھی اور اس میں پختہ اقدامات تھے ہماری طرف سے. پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفنس معاہدہ ہو، اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا اس میں اس کے مضمرات ہو سکتے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہوئی کہ ایک تو ہم نے شکست دی اس ملک کو جو کہتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں ایک پلوان تیار کر رہا تھا امریکہ کہ جی یہ مقابلہ کرے گا چین کا. تو وہ جو پلوان ہے اس کو تو ہم نے ڈال دیا کھاڑے میں پہلے راؤنڈ میں ہی. جو ہم چھوٹا سا ملک ہے وہ ہم سے تو کتنے گزرا، تو وہ جو اس کا ہندوستان کی تو پھوک نکل گئی اس میں. تو اس میں پھر لوگوں نے کہا یار، ٹرمپ نے بھی کہا یہ پاکستانی کا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، بڑی جان ہے لوگوں میں، بڑے دبنگ لوگ ہیں، ڈرتے بھی نہیں اور کہتے ہیں دیکھیے آ جاؤ پھر میدان. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک ساتھ ہی ساتھ جب یہ واقعہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو چپکلش ہوئی مئی میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کا. امریکہ جو اس کا حلیف تھا نہیں روکا، حالانکہ امریکی اڈا بھی ادھر ہے. اس کا مطلب امریکہ نے آنکھ ماری تھی. اس الودید بیس ہے، 10,000 امریکی بچے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ امریکہ تو اعتماد نہیں کر سکتے، کون سا ملک ہے ہمارا جس پر ہم. تو پاکستان پر نظر پڑی اور پاکستان کا ایک ماضی میں ایک کردار رہا ہے بڑا امپورٹنٹ. دو باتیں میں بڑی صاحب آپ کو، آپ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے جو ویورز ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا سعودی عربیہ سے 1982 کا ایگریمنٹ ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، اور ہماری فوج بھی اسٹیشن رہی ہے 1983 سے 1987 تک. ایک بریگیڈ تھا اور بریگیڈ کمانڈر تھا ایک بریگیڈیئر جہانگیر کرامت. ٹھیک ہے جی. پھر 1991 میں جب وہ جنگ ہوئی صدام حسین کے ساتھ، ہم نے فوج بھیجی اپنی. سو ہمارا ایک پرانا معاہدہ بھی چل رہا تھا اور ایک اعتماد کا رشتہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. دوسرا، مشرقی وسطیٰ میں جب گڑبڑ ہوئی ہے، 2 جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ. 1967 فیلڈ مارشل ایوب خان پریزیڈنٹ تھے. ہمارے پائلٹس نے اسرائیلی ایئر فورس کا مقابلہ کیا، اردن کی ایئر فورس کی طرف سے اور عراقی ایئر فورس کی. اس کو تھا گروپ کیپٹن سیف الاعظم. پھر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. پھر ہم نے جب جنگ ہوئی اسرائیل کی، بھٹو صاحب نے پائلٹس بھیجے، ابھی تو وہ زندہ ہیں، مجھے ملتے بھی رہتے ہیں، گروپ کیپٹن ستار الوی صاحب. اور انہوں نے سیرین ایئر فورس، ایجپشین ایئر فورس کی طرف سے. تو ہم تو جنگوں میں شریک ہوئے ہیں، واحد نان عرب ملک ہے. تو ہمارا ایک کردار سلامتی کے حوالے سے، ان کے حفاظت کے حوالے سے نہ صرف جنوبی ایشیا میں ہے بلکہ عرب دنیا میں بھی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اب ان کو سعودی عربیہ کو بھی احساس ہوا کہ یار پاکستان تو ہم ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا حلیف بھی ہے، بھائی بھی ہے، تو ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. اور وہ اعتماد کے رشتے کا اظہار ہوا کہ ڈیفنس پیکٹ ہوا. اور اچھی بات ہے کہ اور لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں. اور یہ پہلا مسلمان دنیا کا ڈیفنس پیکٹ ہے آپس میں. نارملی ہم ڈیفنس پیکٹ کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یا وہ کرتے ہیں برطانیہ کے ساتھ یا یورپ کے ساتھ، لیکن آپس میں جو یہ ہے مشترکہ دفاع کے حوالے سے اب یہ بن رہا ہے. پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے، پھر